Uy, si Spicy Cookie. Nagunsa man kay Spicy Cookie? Are you sleeping, Spicy Cookie? Uy, mag-take a nap daw si Spicy Cookie kay. Udto na daw. Oh, Spicy Cookie. Oh, grabe. Naka-take a nap lang sa daw si Spicy Cookie. Oh, Spicy Cookie. Kaya unya sa gabi, mag-duty daw siya. Kaya mag-RET hunting siya unya sa gabi eh. Oh my goodness, Spicy Cookie. Oh, napakalambing ni Spicy Cookie natulog. Oh, grabe, Spicy Cookie. Ay. Pamagi naman siya si Spicy Cookie. Oh, grabe ka snob. Super snob, Spicy Cookie. Why yung si snob? Oh, di siya magpagambala. I'm tired, so I'm sleeping now. Mag-take a nap daw siya kay udto na daw